Wati kotor phaikya thangka tui torka beba kosogi tlang thangbekya baksani baithangni nokthai kosogi thangbekya baksani nokho kosogi thangbekya baksa baithangni nokthayo kipri thangka phiaba kubang kungno nok krikha nokthai krikha ajithai krikha chana mai krikha tonga nok krikha thangnai salchi tham salchi bri romui baithangni nokthai yakrei sonati engi kubun thaise khorok bomlaja birmanok klaija kubang kuk tongkosong tiprasaro tabukbo khung briti brika hai nok nukung sibiro tongaja amsayo chung phrangkri lama bajak derajak birman thakmu krikha obahaino krungsa angka sabrum modupara amsayo thunai thibekya nok bajaknai bajakbakya kosokjangnai kosokjakbakya tabuk sibirono borokni khorok bomthai obahai birmane jorabo chubachuni yak fologoi rikha tipramothani মন্ত্রী tei MLA rok khobi BJP ni adong rok khorok sini MLA rok no tui মন্ত্রী Onimesh Debroma birmano klajak rok no chubana soikya sabrum mudu parawo marung maikha som moso thok alu dal tui birmano klajak rok no chubaikha মন্ত্রী Onimesh Debroma saka amsayo deraja birmano klajak rok no hapani bukhakti chubajaka financialo tebonangke chubajaknai je rok chubachuo karjagai tongkha borokni mungrok no bo khomnani bagi DM SDM no dagikha juba mungo mungsa patini kalar siljak korei hne saka মন্ত্রী Onimesh Debroma ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খুব ব্যাপক অনেক ক্ষতি হয়েছে এখনো যে জায়গাতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখানে শিবির আছে এবং এখানে 17 ফ্যামিলিকে জায়গা দিতে পেরেছে কিন্তু টোটাল নাম্বার অফ ফ্যামিলিজ প্রায় 35 ফ্যামিলির মতো তারা 44 ফ্যামিলি এবং তারা এখানে শিবিরে জায়গা না পেয়ে যেখানে সেফ বাড়িঘর এখন যেখানে আছে সেখানে অবস্থান করছে এবং ইলেকট্রিসিটি এখনো প্রায় অচল রাস্তার সারাইয়ের কাজ এটা চলছে এবং DCM আছেন এখানে সিনিয়র ম্যানেজার ইলেকট্রিক দপ্তর থেকে DWS থেকে অফিসাররা এসছেন আমি ওনাদের বলেছি যে এই কাজকে দ্রুত গতিতে আপনারা করতে থাকুন এবং যারা যারা এই অ্যাসেসমেন্টের বাইরে পড়েছে তাদেরও নতুন করে যেন ইনক্লুড করা হয় সেই কথাগুলো বললাম এবং রাজ্য সরকার খুব গভীরভাবে এবং কমিটেডলি কাজ করতে চেষ্টা করছে আমাদের মন্ত্রিসভার মধ্যে আমরা আলোচনা করেছি যাতে করে কোনো পরিবার ত্রিপুরার ক্ষতিগ্রস্ত কোনো পরিবার যেন বাদ না যায় 3টা ঘর যদি কেউ ক্ষতি হয়ে থাকে ধ্বংস হয়ে থাকে সবাই যেন সেই ঘরগুলো পায় তার ব্যবস্থাপনা কিন্তু রাজ্য সরকার গ্রহণ করছে এবং এখানেও আমি এই কথাগুলো বললাম আজকে আমাদের টিপ্রামথা দলের 7 জন বিধায়ক আমার সাথে এসেছেন পাঠানলাল জমাতিয়া মানব দেববর্মা স্বপ্না দেববর্মা মমতা দেববর্মা ফিলিপ রিয়াং সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা ওনারা এসছেন সুবোধ দেববর্মা আছেন আমাদের সাথে MDC দেবজিৎ ত্রিপুরা আছেন এবং এখানকার পোয়াংবাড়ি ব্লকের যিনি চেয়ারম্যান উনিও আছেন পঞ্চায়েত সমিতির যিনি ভাইস চেয়ারম্যান উনিও আছেন টিপ্রামথা বিজেপির বিভিন্ন স্তরের নেতা কর্মীরা অনেকে উপস্থিত আছেন আজকে এখানে এবং আগরতলা থেকে আমরা একটা রিলিফ ম্যাটেরিয়াল নিয়ে আসলাম 25 কেজি 30 কেজি চাল তারপর শুটকি তেল লবণ ডাল সয়াবিন জলের বোতল আমরা যেটাই আমরা আমাদের থেকে আমরাও কিছু দিতে চাই তাদের জন্য তো আজকে তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিলাম এবং এটাও বললাম যে পরবর্তী সময় যদি আমাদের সাহায্যের আরও দরকার পড়ে আমরা সবাই এগিয়ে আসবো দিস ইজ দি টাইম টু ওয়ার্ক ইউনাইটেডলি এবং এখানে রাজনীতি ধর্ম বর্ণ কিছুরই কোনো বালাই থাকবে না উই আর অল টুগেদার এটাকে ফাইট করতে হবে তিনি অচুবা মুঙ্গ তঙ্গ MLA মানব দেববর্মা MLA স্বপ্না দেববর্মা MLA পাঠানলাল জমাতিয়া MLA সুবোধ দেববর্মা MLA নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং MLA সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা খবই খরক সিনি MLA tei tongo MDC দেবজিৎ ত্রিপুরা BJP ni adong ro
Sir, no, current Tayo, Omahiki, O de Prakati Durjogo, Dosang Tomani, Abon Suma Nukanga, Abon Wishing of Boy, Kabama Boron Shungo, EDC, High Authority Fishing Taxi, Tama Initiative Nahakaba, Minister no Samani, Nugaba, EMDC Kabangmano, no only one sumung Bahai Tabuso to Chubachuo. EDC ni Honey Omahai Kogya, Jungo Chubana, Hinisini Maharas, Chini Maharani go 1 crore donai hini saja kongo. Edition fruit inkai cheng odin go discussion like a team dog donai hini 1 so like tongo. Mane 3 crore. 1 crore doja. Hini chaka kintu cheng tabo man kha de maya to de obviously mane और किंतु चीनी महाराज बाय चीन डिसीजन खाइलेखा एवं चीन जत एमडीसी जारा तंगनाय जतनि सैलारि रोनाय हिनि बकक चाबलेखा इ मासनि इनके अबनो ताबुक चीन सालाय दंगो जे प्रत्येकटा एरिया को माने सैलारि रिनाय बोलते सर जे बिरिमान नांजारंग नोंनि सैलारि रिनाय आया माने चीन एडीसी न दान खाइनाय एडीसी होइते अब रोजाकनाय हिनि 1 month नि अबाय के बकक सालायखा एवं आनि होइते बो पर्सनली जों गोबांमा बिजिर खालायखा एवं रां बरखा जारा थैनाय नुगो आनि पर्सनली होइते आं माइरंबो बागजा गोबांमा जागावो इनके अबाय ताबुक चीनी मिनिस्टार बाय बकक सालायखा चीनी सारनि मेसनो बेलायखा हामबाय बिनि बिसिंतैनो जों तिनि अमाहाय सुजुग चीनी तिप्रासा गोबांमा गरीब फेमिलि रबो जों डिस्ट्रिब्यूशन खालायमाखा चीनी सारनि मेसनो बेलायखा हामबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि होइते चीनी जत एमएलएस रबो नुमाखा और फायखा बरनबो हामबाय कारण जों काइसा चीनी तिप्रासा एरिया रबो सबचेते चीनी साउथनि बिसिङाव अमाहाय जागा रबो गोबांमा खति नुगनि अबाहायनि बागै जों वानसगो नेक्स्ट टाइम बो जारा चीनी एडीसीनि होइते जों ओ जे सैलारि रोमानि ते 1 month सैलारि प्लस चीनी जे एडीसी रां खायमानि अबरावनो जों चीनी तिप्रासा जे नुखुं बायजाक एवं गरीब दंनाय बरनो जों डिस्ट्रिब्यूशन खायमानि होनो सर जों और फाइतो खनारमाखा बरम गोनां अपोजिशन ऑफ लीडर सर जितेंद्र चौधरी ओ कन्स्टिट्युएन्सीनि नो एमएलए होननाय गाय बतो फाइथांबाय गाहि सावगा दाउसो तो तेमन चुबाचु कोतर बा कोग्रिमान कोतर सोनो सालांदि आनै साव आ कोंनो नोंताम सानाय माने लोकरक सामान कों एक्चुअली बो फाइथांका थांया आबो तो आंबो आसे सासुमया कारण फ्लाटनि समय बा केबो खबर ना जागिया आनि सामुं नां ताङै तंगो विभिन्न जायगा आं विजिट खाइमां फुं 6टा घरकांके हर 10टा रक्ताम थाङो कारण विभिन्न जायगा हिमै बेरायमा थाङो नरक तिनि नुगै मांकाना गोबां मा रास्ता हामिया अब चिनि ताबक से तामहिनाय पीडब्ल्यूडी ब्र किसा सामुं ताङै लामा रक किसा परिष्कार रङै से जों ताबक गारि बे किसा थांमानो जखन फास्ट एकदम थाङै से माया हिमै मा बेरायो अबनो आं साना मुसुङो साबो फाया बया ताबो पलिटिक्स नि कगिया जिनि तिप्रासारा थांनानि बागै जों चुबासु खायनांनाय तामो अपोजिशन तामो ट्रेजारी जत मिलुगै चिनि तिप्रासारावनो सेफगार्ड मारनाय आं अबनो साना सर बुय अबनो सुङो लास्ट ककते कैसा जे एडीसी जे जगह वो तिप्रासा एरिया हंगा अमो एडीसी एरिया नो बेसिरबाग ओंखाय डेभलपमेन्ट तो आगि ओंया हनाय गोबां नरं बखक्ति बसं खनावो ओंगा ताबुक जे किसे मिसा तंबाने अब बिरिमनो नांजाक जिता लामा नि हिन्दी न काखलाय का हिन्दी कै ताबुक एडीसी नि फाइसिं तिले बुसुक दाक्ते तामु खलाय जांना आबुक कैसा सुङो जों मीटिं खाय दंगो एवं जों वानसुगै दंगो दाति जों डेभलपमेन्ट खालामनाय कारण चिनि आरो फान चिक्रि सर स्टेट बाय सेंट्रल नो आसायाव ओनली एडीसी बुसुक जतै ताम खायमान अब सुङो एडीसी नि होइते जों ताबो 3 दना हिनि तो बसिलाय ओंखाय नायगराना अब 3 नकनि बागै अबनो जों डिसिजन खायलायखा ओदिनो मीटिंग अबनो जों खायनाय हिनि वानसु ओंगा सर जागा जे नगर कुवाक थामत ब थाइकरि रंनो ताम खायनाय एसडीएम डीएम रगो कक सालाय दंगो बरंनि बिसिंते चुबासु खायनाय एवं प्रत्येकटा जारा नक बायजा ब्रनो 1,20,000 रजाकनाय प्लस जारा थैनाय रंनो 4 लाख रजाक हामबाय सर दमाला तो दं करै सर माने मानजागले ब्रो एक परिवार न जागा चलन परिवार जा अपने तो तुम तो नियम और बिना कोथे आने कोथे आगे दुनिया लेने आप give her one bag give her one खरे आप खत खा yang फाइदी yang mau ke bawah ikut tulang deh ini tulang deh ya Pak Ridi apa kelak orang paham আগরতলা দলিও সই তিপ্রাসা চামু মানথুংমা ক্যান্টিন এবা হোটেল নাইতুক তঙ্গ হাইদা তাওয়ানাদে বেলেখিনো সাফ সুতরা খলাই সংকা তিপ্রাসা চামু কথক মানথুগো তাবো গুদক চাকরি মস্তেং বেরমা বতৈ ওয়াহান তহান আমুই দাল লাবরা যত রাং কিসাবাইনো কথক তিপ্রাসা মুই চাওই মানাই তিপ্রাসা ক্যান্টিন
Jero pure base yishun pias chaya borok ni bagi botongo niramis moi fried rice sahi paneer potol pusto kochu shak mishti chutney kacha kolar dalna dukar dalna mixed veg alur dim berma krei gudok obro bebangma pure veg KMR tiffin house o manthogo haike lirida tongsidi krungdi phadi chamung kotha chaphadi nikuma Agartala Melermat Kumari Modoti Ruposri Tribal Rest House Kokduk 799-416-3079 Tekisa Kokduk number 8132828649